si Kapitan Enteng. Sikat kayo ita dito'y barangay tayo ah. Wanta ta ba daong? Ado ti mangkabkablaaw kada kami. Agasem man. Natiliw gayam niya may isang agtatakaw iti kawitan ni Dirabe ay. Ay, saan la may isa? Dua tinatiliw ming agtatakaw. Duaya, kunada may salaang. Kun saan lang akawitan ti taktakawon da? Nangag ko akawitan lang, titaktakawin da. Istorya man niya tipudnoan na pasamak. Saan kami kanwa mabalin nga istorya? Nilaan kano kapitan ti adda karbangan na mang istorya iti pudnoan na pasamak? Apay, isulaing. Isulaan kano ti makaistorya iti pudnoan na pasamak? Jakman ammo no kasanoan na tiliw dagiti tano diag tatakaw idirabi ay. Amok ti istorya na day tamaray. Sige man nga raw, istoryaam. Kayat mao nga istorya ak manipudro kay nga aginggat gibos na. Shortcutam, ado pa'y taramidag. Kastoy tinapasamak maray. Idi nagronda dagiti tanawd. Kat siyempre, inda uluan day ta ni Chipda, ani kwarog. Una, inda uluan ni Kwarog. Idi Dito'y tersinak, tinagatangan da iti kape, kan tinapay, abinalunda. Oh, ituloy ka ang tag-istorya. Kaya't ko pa'y nga inayon, ang nagsilpi da pa'y dito'y tersinak. Nag-extract nga ro di picture da. Nakita yo, anak ka nga to di imak. Ituloy ko tag-istorya, wano isardeng kaon. Ay, wun gaya man niya. Ay, istorya ka, maray. Jak among tinagsardeng nga. Wun nga agpaisaw. Anya ita, yun dis istoryaam. Jak ituloy yan. Inton maminsan taon. Saan ba gayam amay salaing agtatakaw tinatiliw da kwarog idirabe ay. Talaga mo tasaan. Nagkunakan ka amay salaan. Iso tinangag ka nga pag-iistoryaan da. Sana pudno day tanangag mo nga istoryada. Siyak ti denggam. Tapudno ti istorya. Pudno anapasama. Mom no niya tipudno na pasama. Siyak pa'y ti konam. Sige mga raw, istoryaan no niya tipudno na pasama. Sigay. Agluto ka nga raw, tagtugawak nga istorya. Anya, ay naglaing ka, tasyak pa lang mo ti paglutumay. Kaya't mo adeng gain ti pudno nga istorya no saan. No siyak ti paglutuam, sanayin, bayamon. Denggag tulangan, kini kumpare nga intay ti pudno na pasama. Chip, nagado ababalasang ti mangkidkid day kanyak. Manuda. Duaday di paradaan itay, kiniddayan dak. Nadamagda jay inaramid tayo apanagrunda. Natuturid tayo kanaw. Duwalang tinangkidday kan ka balasang. Siyak ngay, 5. Kiniddayan da ka lang, mate. Siyak ngay, dinamagda pa'y tinagan kan cellphone number ka. Day talang ti dinamagdakin ka. Kasta unay na pa nang ipasikat mo. Siyak ngay, dinamagda pa'y no kayat ko ida apakasaran. Os? Nainayunam samot ti istoryam, Chip. Ibagbagak lang ti pudnukin ka. Iso asaan ka nga glastulas naog. Tamas ad-ado ababalasang ti bilim iti kinaturid ka. Apaya mas ad-ado ti bilibken ka? Katsyak mo tinangkamat-kamat ka dagiti agtatakaw. Di uray man si ka tinangkamat. Tasyak mo tinang tiliw kadakwada. Di ka man naglaslastog dyan. Tanaturudaklat nang iti si ka. Enteng, natalnan to'y barangay tayo. Awanan ti rumbang apagbutngan tayo, kas kumakadagiti agtatakaw, tatiniliw amin ida ni Kwarog. Ay, excuse me. Adda kayat ko akuriktaran iti day tanga imbagam. Ha? Ne, anya day tangay? Adda ka di kamale iti imbagak? Saan adda kwarog tinakatiliw kadagiti agtatakaw? Saan adagiti tanod? Kat nukas tatimangmangag ko nga istorya. Tiniliw dagiti tanod nga indauluan ni Kwarog ti panang tiliw kadagiti agtatakaw. Yikstranak mo't Na, kayat mo asawan karaman ka kadagiti nagtiliw. Wendong nga. Di mo tubot ang mutipod mo na pasamak. Wen taawan mo't ngamin ti makaistorya, no anya talaga tinapasamak.
Talaga nga awan sa bali ang makaistorya iti pudno ang napasamak no saan asyak. Kastaya. Kat nuam mo ka ni Marituyang tipudno ang napasamak. Ang nagati mo naman. Kasta ti kunana. Ay na, di na nakita ti pudno ang napasamak. Iso rumbang saan nga gis istorya. No kasta. Sika ti makaibaga iti pudno ang napasamak. Katwan, awanin sa bali. Siyak unli. Kahit anya ngay nga rod ti pudno ang napasamak. Alaman, istorya nga rod kanya. Masayat, mate. Ta nakitang midlangan, ya chiptanod, anaturay. Ay, siyak day ta, tataba daw. Anya nga ti panagrik na, tasikan ti mabigbig-big, anaturay at chiptanod. Of course, happy. Aga, man ta si kagayam tinang tiliw ka nagiti agtatakaw. Siyempre, imparat ko ti kinalain ko iti boxing kan karate. Di pa'y nagnervyos nagiti agtatakaw, no kasta? Ayun uray dala nagkalkaling etan. Ay kasla ka tay bida ti pelikula Anya ka tinaramid mo? Ha? Di mo pa higayam ang mutipod no napasamak. Jak pa'y nga rod amaw, tadyak mo't makikita ni Uncle Mau. Taiso ko mati pag-istorya Di na mo't lamang istorya. Tawan iti dayday agundaway ni Anggal. Kat no'y bagbaga na nga isulaan ka no ti mabalin na makaistorya iti pudno ang napasamat. Santo pa si Murot ang nagrunda? Ay sana si Murat. Kunada kadwayaw. Saan tataba daw? Naturog ni Uncle Kao. Ay kastagayam. Kastaw iti pudno ang napasamak. Tataba daw. Saan mo apatpatsin ni Chiptanod Kwaraw? Ha? Ha? Adda ka iti asidigmay? Kunak man nun ang itulog ka iti pasahiraos. Simbang pita ko na. Itay pa dengdenggak ti pagsarsaritaan yaw. Kaslad ado ti ammum Talaga mas ad-ado ti amaw, tataba daw. Nagtalna ka man dita, John. Kahit asino ngayon ka na kayo ti agistorya. Siya, tataba daw. Mas ad-ado ti amaw, tataba daw. Hay, saan man langay? Inaklangan pag-istoryahin ni Parinteng. Dita kayo! Inteng, anya nga min aya ti pudno ang napasamak, idi nagronda dakwarog anatiliw dagiti agtatakaw. Ay na nagdagulit kan. Apay dagiti laang tanaw ti bagbagam ang nagronda. Kat isudamot laeng at talaga tinagronda. Ninto pa'y kwarog ti may nangala iti asukar kanta sa dito balay. Tapno da pagkapyanda. Ay inayon mo matinagan ko Inayon ko tinagan mo. Tapay ko mga inayon ko tinagan mo. Saan kamot asimurot ang nagronda ide? Basta inayon mulatan. Panginayunak kumangay. Ririingan ka ide. Dinamag ko pa'y no kayat mo asumurot ang mapanagronda. Ang tisungbat mo, masadot ka, tamakaturturog ka. Man, ano ko man, no inayon mulatan tinagan ka. Apay, di mo kayat mabigbigak man. Kit ibagadagiti ka barangayan, anaturedak a kapitan. Saan mo't mabalin adakwarog latan? Kaya dagiti tanod na ti bagada naturad. Naturad mo ti kapitan Ay, mangibabain ka? Di kanto pa'y timulong, ibagamkit din, anaturad ka. Ita, ta nakikita tayo manin atanlo dito tersinak. Ituloy mo marituyang ti istorya, may papan iti panang tiliw, dagiti tanod ka dagiti agtatakaw. Ay, wen man, marituyang. Ituloy mo man ngagpaiso, ti agistorya. Nakasagana kaya ngagdengag. Di pa yung urayin da ka, tap nagistorya ka. Saan ngamin analawag kanyak, no anya tipudno ang napasamak. Asino kumati makaam mo, itipod no ang napasamak. Syaklaeng ti makamo. Ay, jak ammo. No apay asikala ang timakaam mo, marituyang. Taawan kamot iti day dirabi ang napasamak dayta. Wen nga rod. Kasanungay nga amom, kat saan kamot asin morot ang nagrunda. Apay, nasken aya ama-amuan nyo, no kasanuan na amwak ti pudno ang napasamak. Basta istorya ita kada kayaw. Sa bagay matkit di
Rugyam nga ruden, Marituyang, tanay, matuukan kami ka ni Marikwanang. Kampay iday! Nay, apay ngay akampay iday. Aywanan niya. Ay, kastoy na tinapasama. Ay, Naa. unay matan anak tagariday tamo tong asipang pag. Sapay nagasok ti tambutso na. Ay, saus, jay samot ag singsingir iti utang ko day tasimangpet anak kamotor. Aywan. Na, kulot ti buok na anangisig. Ni, kita amon maray. Tanay, inikat na majihilmi na. Kita Ay, saus, nasken nga aglemengak. Na- Awan pa'y pagbayad ka. Ay, Maray, sa dino nga ti paglemangam, kasanon dya istoryaam. Oy, darasam ti aglemang, Marituyang. Nay, umayon ti agsingsingit. Paray! Parinteng! Ay, apay pare. Aguray ka mo ta. Tayak pa nga gayayab king ka. Ay, mapanak ngamin ije munisipyo. Apay, ada ibagam. Maburbur siya anak ngamin paray. Ah, Noan niya talaga tipod no napasamak hindi natiliw dagiti tanod dagiti agtatakaw. ay, nasaya at mat paray. Ta nakita nak. Ta siyak man ti mangistorya ken ka. Talaga kayat ko adenggain manipod king ka tipod no napasamak paray. Ay, amok atin napasamak pare. Kit istorya nga rudin Idi nakita dagiti tanaw. Ay aguray ka paray. Mano talaga aya dagiti agtatakaw. Ay, maya kasalutsod. Idi binilang ko no manuda. Dua ket kagudwa. Anya? Duakit kagudwa. Ay mati kawak paray. Kasano nagbalin na duakit kagudwa? Apay amatikaw ka. Dua ang nagtatayag ken nagbabakid a lalaki. Ken may sa abasit a lalaki. Di duakit kagudwa. Ay una niya. Duakit kagudwa. Kahit anya ngayon ti sumaruno na pasamak paray. Idi kinamat-kamat dagiti tanaw dagiti agtatakaw. Taray at taray. Ay, sige. Partak at taray. Taray pa ya, taray. Ay, napanog ako na paray. Ay, kalpasan na nagtartaray da. Idi kwan. Kastoy, imbasidig ni kwarag. Linayatan na iti danog ti may sang agtatakaw. Ay, dinanog na gayam. Chuk, 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 chuk ko na na. Napigsa ti danog na. Chuk, 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 chuk. Chuk, chuk ko na na. Ay, nagsakitan. Da. Bida talaga ni Kwaro nga paray. Ay, idi kwan. Napanak mo't pare. Siyempre. Siyak ti bida. Ay, pinasabtak iti kugtar ti may sang agtatakaw. Kahit napungtaan paray. Wala. Chuk, 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 chuk. Ay, Kunak. saus. Kunak. May sapay. Ay, aguray ka paray. Ah. Sakbay nga ituloy mo. Damagag lang, no, imabot mo lang di kugtar mo iti anti agtatakaw. Ha! Ay! Apay aya? Kahit no nagbaba mo ti kugtar mo paray. Na. Di naktopay makugtaran. Makugtaram kay dahin di agtatakaw. Ay, unay day tuyin ta kontraan na manin. Wen ko nam laka din. Tay talaang makakugtarak kung traan pailaan. Sa bagay Ay, magkidi paray. Sige paray, ituloy mo ti istorya. Una. Ay, gayang pare. Panawan ka man laangin. Eh, apay nga paray. Ay. Iti istorya ngay. Adda papanak. Mapanak ijay munisipya. Awan dagiti tanod ita, nagpaili da amin. Isumit lagayam anak kitak ida ang naglugan. Kadwada mag ni kapitan. Wad mapandagayam awatan, ti pamigbig na itad ka dagiti tanod. Isumit lagayam asimurot ni kapitan. Wan maray. Nagtuturod ka nga minan, dagiti tanod anang tilew kadagiti agtatakaw, maray. Saan akas karina ti inaramid da? Impustada ti biyagda. Kat gapoy ti dayta. Awanon tagtatakaw dito barangay tayaw. Ay, mabiit laing maria. Istorya ang tinapasama. Idi tinilew dagiti tanaw dagiti agtatakaw. Maray, adda man ninyo nakamotor ang nangisit a lalaki, nga agsinger iti utang mo. Dayjay nay. Jay kulap? Wan, isuday ta sumungad. Na, no apay mat atunggal ganda tagtag istorya. Umay mat agsinger day ta akulop a lalaki. Mabitang manay, inak aglemang, jakpay kaya tagbayad.
Naawat yung gaya man, di pamigbig ka na kayaw. Wain, tatabadaw. At dapay cash incentives Ay, agasam man, nagswerte kayaw. Ituloy mi kanong aramiden ti kasjay. Tapno agbutingan dagiti managdakdakes dito barangay tayaw. Ay, kit na sayata. Uray para ka mataklang tatabadaw. Dakkel at tulong ko daitan. Ay natatabadong. Uray pa'y basit abanag, basta titinulong, dakkel ang maaramidan dayta para iti pagimbagan ti barangay. Ala sigay! Ditang tiragibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junren. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DCWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Iso ni Dragaw, tuyan. Numalagi mo pa. Ay saan? Dragaw, isaw ni tuyang nga asawa. Naimbag nga oras mo na natuyang. Kastamad kan ka, Dragaw. Umay ka na agbakasyaw dito yung lugar tayaw, iti 5 bulan, tuyang. Anya? Wain. Ken siyempre, agsapulak iti mabalin ko apagmulaan. Iso ngay nayaba dito yung balay, tay pakitak, ti bangbangkagin ta, tuyang. Ha? No kayat yo, siya kung te agabang iti bangkagyo, tamulag iti nateng. Ayun na. Kayat ko day ta, Dragaw. Anya day jay, Enteng. Drone samay. Ewan. Kukwa dagiti kapulisan tayo dayta, ijay ilay. Anya. Agraraira man ang dagiti agmulmula iti maiparit a bulong iti bambantay. Adong ti matiltiliwan da nga agmulmula iti maiparit a bulong. Ay, una yun. Taipilit damatlat ti agmula iti maiparit a bulong. Hey, numatiliw da. Kaasi da. Ay, nadagsan samot ti maipataw adusa ti agmula kan aglako kadagita. Ay, wala. Sino di pasaray makita nga umay dito tersina yaw kagawad? Di ka no drago day jay. Bisita da ka ba daw kan marituyang. Kabarbaro nga minarupa makita dito yung lugar tayaw. Agyan ka no mat iti 5 bulan dito lugar tayaw. Anya? Masiksikuran ka no nga mi di jay syudad ti Manila nga ayanda. Umay damot siguro lumang abay ti presko nga angin. Ken padasan da ka no mat ti aggarden iti nateng. Kabayatan nga dada dito yung agbakbakasyon. Exercise ka now. Awan siguro pagmulaan da jay syudad Ay na. Ay! Kompleto amin nga abasto tayo iti pangkusina ba daw? Kasanaw, kit adumot ti ginatgatang ni Dragaw. Much money mo't gayam da dya Dragaw. Ay, simpre mo ta. Umay nga rod agbakasyon. Manipod adda dito'y balay. Isu amin ti aggastos para kada tayaw. Rumbang lang Kaya't mo nga raw, adata timang pagaan. Ay sana. Mutlagayam. May sapay, nangina ti abang na iti bangkag ta. Ito'y kayo pa'y balayo. Dahil nakagmulay di bangkagyo, tatabadong. Wala, sige lang, Dragaw. Si kamot ti agbangkag ita. Una, tapno makaina na kayo matan, tatabadong. Sa nabalay, ta sublatag tumalang inton makaapit kay tinatang. Kat manipod ita, ijaya kon nga agyan, tapno mataripatok dagiti mulak. Ay, una, Dragaw. Mayat, dahi ta na panunot ma. Di kayag danag, umayak tulata dito'y balayo.
gumatangak iti abastoyo. Awan parikaw, iti dayta, Dragaw. Agyaman katabadong. At damanen nakitak alimbabas itay bigat a drone, inteng. Di kagdanag ta saan adito iti umayanda. Lumabas dalaan. Anya? Kas makita mo't. Iti sa bali a lugar, ti turong ti drone. Ay, madanaganak. Naimbag no awan mo't dito ti agmulmula. Tinasayaat. Mapanyo bagaan dagiti amin a kalugaran tayaw. Ada mo tayag mulmula dito iti marihuana. Anya ti ammom ngay. Uray no awan, sakbayam abagaan ida. Nang rugi ka na nagmulay di bangkag, Dragaw. Wen, tatabadong. Pamrayak langan ti agdamag king ka, tamasadutak na mapan di bangkag. Apay lang amin na mapangka. Ket nabayagan na kabisadom ti bangkag mo. Kita aglang mit no nya ti mula mi jay. Anya kumangay ti bibiyang mo kat inabangan ng araw. Sa bagay mo kidi Sa nabali, sublatin yung tumot lang no makaapitak. Wen Dragaw. Iso ako nak, dito'y arubayan ti asikaswan mi amulaan. Una, tanalawa mo ti arubayan nyo ditoy. Medyo nabayagin nga da dito'y day Dragaw, kagawad. Apay aya. Kanayon ngamin ngagpailay. Ken madlaw ko nga do ti kwartana. Naimbag pa'y nakabadong ata da bisita da abaknang. Ay anyan. Kuna ngamin ni Marituyang ket iso kanaw ti makakaamo iti amin na pangkusina da. Uy nagsayatan no kasta kagawad. Iso apa nagkunak. Maikawan tulakit din ni Marituyang inton awanan ni Dragaw. Lakit di kagawad. Madi talaga ti mapaspasamak iti sa bali along lugar kagawad. Ay, hun nga road. Ano dagiti agtutubo nga mababusaw. Ano daddo makit awan sa bali nga kingapuanan. No di mo't ti kabagyan, wano kapamilyada. Hun nga road kapitan. Nakabutbuteng itan ti mapaspasamak. Iti dakas na. Adun tagparparikot iti kasta ita. Kahit nakunada pa adakil ti pakain na iganday ta iti panagaramat da iti drugs. Madadaan lang tinasaya at amasakbayan dagiti ubing tayo no kasta. Saan la dagiti agtutubaw? Uray dagiti lalakay, babakit ket mabalin ang madadal ti limbong ti panunot da no agaramat da. Rombang ko maaliklikan da ti agaramat ta amo da nga roda makadadaol. Una, iso nga anusan tayo ti agtitinulong amang bagbaga, kadagiti amin nakakalugaran tayo, gagayem tayo. Kasday. Un nga road. Ala, kasday ti aramiden tayo, kagawa. Pudnuti ko na ni Uncle Inday. Iso adi kay masaksaktan, kagawad. Kas lang amin maday no bagbaga am ti may sa atao. Adi matagar-aramat. Nagado ngamin ita ti bilang dagiti maabuso nga ubeng. Ken daduma pa'y akrimen a mapaspasamak iti daduma a lugar. Wen, sa bagay. Rebeng tayo timang palagiplata kadagiti kakalugaran tayo makiidea. Una, tadi tayo amaw. Ure awan kada tayo dito iti agmulmula wenno agar-aramat. Nungay adda umay dito ataga sa bali a lugar nga gaways. Di tayo mungag paisaw. Isu nga awan kas iti agsakbay tayo laang. Parikot at talaga ti itdenday ta amula. Ngamno apay nga agmula dalatta. Ti may sa arasaon, nangina ka no ngamin ti bayad na. Ay, isumalagayam Nalaklakada ka no abumaknang. Ngam ti di damaw, adumot at tao ti madadahil ti masakbayan na. Makitam ti makitkitak iti tangatang badaw. Ha? Anya dayjay? Drone samot dayjay. Ne. Agturong mo ijay bangkag ta. Kaya't asawon dayta. Adda kamong ti pulisya iti asidhag. Wen siguro Ay agsagana kayo, pariba daw. Apa yan paray? Di amaw. Natiliw da ni Dragaw, ta nagmula iti marihuana. Anya? Ijay bangkag may? Ay imposible mo dayta paray. Ay kano pinarot dagiti pulis dagiti mula na iti bangkagyo ang marihuana. Ha?
Ay, iso lang Hapay nga ito nairaman kami, paray. Nagbatad akadwayo da dya bisita. Ay na, paray. Pudnaw, ngam saan may nga mo marihuana gayam ti mula na ibangkag may. Anya? Ay na, apo aya. Ay, Agpakpakaasi kamay, Kapitan. Tulungan na kami, kuma. Itikas di nga inarami dyan, patulong kayo kanya. Ay, uray sa patamay. Awan amu may, Kapitan. Inosente kamay. Uray ibagayo nga inusinti kayaw, tani bangkag yung mutin nakaimulaan ti marihuana, ay may raman kaya matilew. Ay, kinapudno na. Pinaabangan mila ang kinidrago day chay. wan paray. Kat ipalawag yung to i-presento day ta. Kapitan. Kay no mapanagnakan nga awan amuyaw, saan kay amairaman? Ay, salpag ka, Dragaw. Hapay naramid mo kada kami daytay. Pakawanan da kuma, tatabadong. Ayawanan ka kay ditibain. Mabagkal ka, makita. Ne, sana. Matay kami lang, alalyain da ka. Di kag danag. Tasan kayo may raman dito, tatabadong. Kasano masiguradom? Gaputa siya ka mismo timang ibaga. Ngawan amuyo iti amin. Ay, nakasta-una yada nagkubadaw. Ay, uray nga rod siyak to yan. Naimbaglakit din tasaan na tanga inraman ni Dragaw. Ay, rumbang na lang Tawang maamutay iti naramid na. Dandanitan maisagmak. Nangag ko pagmultain na kano ni Dragaw iti milyones. Saan lang adayta? Maibalod kanupay iti ingganat ingkana. Ay, kasi mo na dyan, Dragaw. Pinapudno na, Kapitan Inteng. Agmay saklang iti biyag. Anya? Ubing akpay lang, iti naglibasak manipod bahay ampunan. Noan niya laditan, iti nagbibiyagak. Nagingga, nagbaruak. Ay, Dragaw. Naumakit ka sa sad ko, kas marigrigat. Isuan na panuunot ko ti agbali na drug dealer. Tapno darasa kumabumaknang. Ngaman yan. Takas to'y mat tinagbanagak. Dragaw. Agbabawi akman. Ngam naladahon ti amin, Kapitan Ninteng. Ala? Agan anos ka, Dragaw. Naimbag ta nakaawit kayo pa ay marituyang ken kabadong. Ay, wan mo't amaray. Wan maray, tawan mo't amumi dita. Iton maminsa nagananad kayo nga main. Ay, amo nga glakaw ka nagmulagayam ti marihuana ni Dragaw, maray. Isumot lagayam ang ado ti kwartana. Iso asi ka ba daw? Di ka basta agyaw-awid iti sabali at tao. Namamok ni Dragaw, hindi nagtrabaho kami ijay syudad ti Manila. Anya nga iti trabahom ijay. Agaramid kami iti barikays. Hindi nagawid simurot mo tayo, tao may pumasyar. Ay, masurunak ang maasyanak iti dayjay a Dragaw. Ay, nasaya at tanatiliw dagiti pulis. Mababay nakid din gaputan nagdinamag itan nga dagayam nagmula iti marihuana dito'y ayan tayo. Ay, salbakid diti kastoy. Saan laang matkit di adito'y barangay tayo tinakapasamakan ti kasta? Gapo, taadamot laang agmulmula iti daduma alog lugar. Maminsan kay baso mo ni Paribadaw. Ha? Nagkunang nga gisangpot ngamin dito iti sa bali at tao, di naamamok. Day tangarod kahit. Naimbag ko Nuamam muna anaimbag jay tao. Babayan ka no kinidragaw. Natiliwdan dagiti sa bali pa kakadwana iti agduduma a lugar ang kail. Nasaya at no kasta. Kaya ta sa hunda ita. Talaga nga adudang agmulmula ita. Ewan na. Isu masapol, naridam tayo, kung nasipot tayo. Nakabutbutang no madudang agmulmula. Day tati saan ko nga itulok mo ting kwarog. Ang kail. Di tayo itulok.
Iso nga iti mabiit. Adan to maipatungpal nga information education campaign dito'y masakupan ti barangay Kabildatan. Saan gaya masinsinan ti matilaw paray? Ay naku namon paray. Nang runa, asan asinsinan, dagiti bilang dagiti agar aramat, nga agab abusaw, kun maab-abusaw, kuna ba? Pudno dayta, kapitan. Iso sakbay adumteng day ta kada tayaw. Ay, agtitinulong tayo Ay, wag, kapitan. Agyaman nakakabsat. Ay, kaya da makita yaw, ibagayo. Kaya, bantayan nyo na imbag, dagiti sansani ko yaw. Ta mga no adaki diag mula ijay. Delikado ka sa amin. Anong nangyari? Sa nabaling nga uray narigat ti panagbiag tayaw. Ngem ti bumak nang tayo nga adumit. Dagiti agab abusaw kun madadal ti masakbayan na nga ubing tayaw. Gapo iti panagaramat da iti marihuana. Ay maditikas jay. Diyo tari gagayan ti bumak ng adagos. Wano maadaan iti adua kwarta. Pabain iti maiparit amula. Ag panunod tayo kit di iti nasayat. Ken agan anus tayo kuma. Anusan tayo tirigat. Ta mamatyak a bindisyonan tumit lang tinamarswa. Dagiti agara aramid iti naimbag. Agsipon tanuan niya ti inmulam. Isun tumit la ti apitan. Et jak kayat maitulad kayaw ken ni dragaw. Ay, natatabadong. Saan ngamin abasta agtalik kalatan iti di mo unay am-am mo. Ala, kapitan, ituloy mo abagbagaan dagiti kabarangaya. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Pocloy. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. तो आप देख सकते हैं आज 24 तारीख है। आज सालू दीदी जा रही हैं फेशियल वेशियल कराने। अभी उनका फेशियल हो रहा है, अभी दिखाऊंगी आप सभी लोग को। देख सकते हैं बहुत लोग यूट्यूब पर लोग आए हैं, सभी लोग देख सकते हैं। सभी लोग सालू दीदी का फेशियल वेशियल हो रहा है। कल के प्रोग्राम का तैयारी हो रही है। देखो अभी आए हैं यूट्यूब पर से। ऐसे कितने यूट्यूबर लोग आए हैं जो उन्हें सालू दीदी का फेशियल रहेगा। दूसरे से मोबाइल लगा दे। हाथ वाला पंखा ले आवा। देख लो लाइट चली गई है। पार्लर वाली दीदी है ये। गर्मी बहुत लग रही है। ठीक है। और मतलब यहाँ क्या बताएं, कैमरे पर कैमरा, मोबाइल पर मोबाइल, देखिए आप बताइए आपका चैनल कौन सा है? इंडियन नेपाली कपल। अरे किधर है? ये भी दीदी वीडियो बनाती है। पार्लर भी आई है। साली दीदी को ब्यूटी कर रही है। तो बाबू भी नहीं रहा है। दीदी का बाबू है। आई है दीदी। मेरे दोस्तों नमस्कार। आप लोग इनको प्यार करें। आप लोग सोच सकते हैं कि अगर इंसान की तबीयत खराब होती है तो बोलने का मन नहीं करता है। ना बोल रही है तो मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे सुकून भी आ रही है। Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Iso ni dragaw to yan. Numalagi mo ba? Ay saan? Dragaw, isaw ni Tuyang nga asawa. Naimbag nga oras mo na natuyang. Kastamat kan ka, Dragaw. Umay ka na agbakasyaw dito lugar tayaw, iti 5 bulan, Tuyang.
Anya? Wan. Ken siyempre, nagsapulak iti mabalin ko apagmulaan. Iso ngay nayaba dito'y balay, tay pakitak, ti bangbangkagan ta, tuyang. Ha? No kayat yo, sa kunti agabang iti bangkagyo, tamulak iti nateng. Ayun na. Kayat ko day ta, Drago. Anya day jay, inteng. Drone samay. Wan. Kukwa dagiti kapulisan tayo dayta, DJ Ilay. Anya? Agraraira man ang dagiti agmulmula iti maiparita bulong iti bambantay. Anong ti matiltiliwan da nga agmulmula iti maiparita bulong? Ay, una yun. Taipilit damatlat ti agmula iti maiparit a bulong. Hey, no matiliw da. Kaasi da. Ay, wen nadagsen samot ti maipataw adusa ti agmula kan aglako kadagita. Ay, wala. Sino di pasaray makita nga umay dito Tersina yaw kagawad? Di ka no Drago day jay. Bisita da ka ba daw kan marituyang. Kabarbaro nga minarupa makitak dito lugar tayaw. Agyan ka no mat iti 5 abulan dito lugar tayaw. Anya? Masiksikuran ka no nga mi di jay syudad ti Manila nga ayanda. Umay damot siguro lumang abay ti presko nga angin. Ken padasan da ka no mat ti aggarden iti nateng. Kabayatan nga adda